Der Start. Der Start শুরু। Machen Sie bitte den Start. দয়া করে আপনি শুরু করুন। Würfeln. Würfeln ছক্কা চালা। Würfeln Sie bitte noch einmal. দয়া করে আরো একবার ছক্কা চালুন। Das Ziel. Das Ziel লক্ষ্য। Nennen Sie bitte Ihr Ziel. দয়া করে আপনার লক্ষ্য বা গন্তব্যটি বলুন। An. An ওপর কাছে। Kommen Sie bitte an den Tisch. দয়া করে টেবিলের কাছে আসুন। Der Chor. Der Chor কোরাস দল। Hören Sie bitte den Chor im Konzert. দয়া করে কনসার্টে কোরাস শুনুন। Deutschsprachig. Deutschsprachig জার্মান ভাষাভাষী। Lesen Sie bitte diesen deutschsprachig Text. দয়া করে এই জার্মান ভাষী টেক্সটটি পড়ুন। Diese, dieser. Diese, dieser. এটি এই। Nehmen Sie bitte diese Buch. দয়া করে এই বইটি নিন। Dirigieren. Dirigieren পরিচালনা করা। Dirigieren Sie bitte das Orchester. দয়া করে অর্কেস্ট্রাটি পরিচালনা করুন। Das Event. Das Event অনুষ্ঠান। Besuchen Sie bitte das Event. দয়া করে অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করুন। Das Festival. Das Festival উৎসব। Eröffnen Sie bitte das Festival. দয়া করে উৎসবটি উদ্বোধন করুন। Der Film. Der Film চলচ্চিত্র। Sehen Sie sich bitte den Film an. দয়া করে চলচ্চিত্রটি উপভোগ করুন। Der Filmfan. Der Filmfan চলচ্চিত্র অনুরাগী। Fragen Sie bitte den Filmfan. দয়া করে চলচ্চিত্র অনুরাগীকে জিজ্ঞাসা করুন। Der Gast. Der Gast অতিথি। Begrüßen Sie bitte den Gast höflich. দয়া করে অতিথিকে বিনয়ের সাথে অভিবাদন জানান। Ihr, ihre. Ihr, ihre তার, তাদের। Geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. দয়া করে তাদের ইমেল ঠিকানা দিন। Das Orchester. Das Orchester অর্কেস্ট্রা। Hören Sie bitte das Orchester aufmerksam. দয়া করে অর্কেস্ট্রাটি মনোযোগ দিয়ে শুনুন। Die Produktion. Die Produktion প্রযোজনা। Zeigen Sie bitte die Produktion. দয়া করে প্রযোজনাটি দেখান। Das Publikum. Das Publikum দর্শক। Bitten Sie bitte das Publikum auf Ruhe. দয়া করে দর্শকদের শান্ত থাকতে বলুন। Der Regisseur. Der Regisseur পরিচালক। Rufen Sie bitte den Regisseur an. দয়া করে পরিচালককে একটি কল করুন। Die Regisseurin. Die Regisseurin মহিলা পরিচালক। Fragen Sie bitte die Regisseurin. দয়া করে নারী পরিচালককে জিজ্ঞেস করুন। Das Requiem. Das Requiem শোক সঙ্গীত, ধর্মীয় সঙ্গীত। Spielen Sie bitte das Requiem. দয়া করে শোক সঙ্গীতটি বাজান। Der Schauspieler. Der Schauspieler অভিনেতা। Filmen Sie bitte den Schauspieler. দয়া করে অভিনেতার ভিডিও করুন। Die Schauspielerin. Die Schauspielerin অভিনেত্রী। Interviewen Sie bitte die Schauspielerin. দয়া করে অভিনেত্রীর সাক্ষাৎকার নিন। Sein, seine. Sein, seine তার।
Lesen Sie bitte seine Nachricht. দয়া করে তার মেসেজটি পড়ুন। Der Solist. Der Solist একক শিল্পী। Hören Sie bitte dem Solisten zu. দয়া করে একক শিল্পীর গানটি শুনুন। Der Solistin. Der Solistin মহিলা একক শিল্পী। Applaudieren Sie bitte der Solistin. দয়া করে মহিলা শিল্পীর জন্য হাততালি দিন। Das Theater Festival. Das Theater Festival থিয়েটার উৎসব। Besuchen Sie bitte das Theater Festival. দয়া করে থিয়েটার উৎসবে আসুন।